Sa rules of evidence, mag-aumpisa kita sa Rule 128 sa General Provisions. Section 1, in-define kung ano ro evidence. Ro evidence ay isa ka pamaagi para matukiban ro kamatuoran sa korte kung ano gidro nahanabo. Ag sa pag-define it evidence, hay imawra iba sa ginatawag nga proof. Ro evidence ay pamaagi, ag resulta hay ro proof. Agod nga mapatihan it korte kung ano ro matuod. Ag makatao it desisyon hanungod sa hitabo. Pag maghambal at evidence, may daywa kita nga dapat pagid nga pagadumdumon. Pro factum probandum, ag factum probans. Sa factum probandum, hay pareha sabi ko tawo nga nagutang nga wa nagabayad-bayad, hay pamatud-an naton nga imawra guilty nga ginahimo na nga hindi magbayad sa mga anangga ginutangan. Pero factum probans sa imaw nga ni ro pagpakita, pagpresentar it mga promissory note o demand letters nga wa ginsabat kuraya nga naga utang nga wa ga bayad-bayad. Ag saraya nga pamaagi hayro ebidensya hay importante gid para makapamatuod kung ano ro hanabo. Sa section 2 hay scope. Pero rules of evidence hay sara magamit sa tanan nga korte. Halin sa Municipal Trial Court, Regional Trial Court, Court of Appeals, ag Supreme Court. Pero hindi tanan nga kaso hay sarang naton gamiton daya nga ra. Bangod may mga kaso nga espesyal o mahamba naton special proceedings nga gakinahanglan it iba nga sahi nga ebidensya. Aga ni raya nga mga rules of evidence naton hay magabulig pero hindi imawro magapanguna kapare sabi sa mga election cases or family cases nga naga pangayo it mas madalom nga klase nga ebidensya. Sa section 3, admissibility of evidence. Sa admissibility of evidence, R ag C ro aton pagatandaan. R hay relevancy, C hay competency o competent. Magambag at relevant ay angot baga sa kaso ro ginapresentar nga ebidensya. May kaangtanan baga. May una abi nga ginpatay it kutsilyo, pero ro ebidensya nga gindaga hay martilyo. Wat at kaangtanan o kagabot-yabot sa pagpatay paagi sa kutsilyo. Angani hay hindi imaw relevant. Pagbahabag at competent hay suno baga imawra sa kinabatasan, ikasuguan o konstitusyon. Kapareha sabi nga prokotsilyo nga gingamit sa pagpatay hay ginbuo baga it pulis sa mayad nga pamaagi, sa legal nga pamaagi. Hay base kung anara nga gintakaw mismo sa bagay it nagpatay o ginpersa ro nagpatay nga ipaguwa ro raya nga kutsilyo para may ebidensya. Nga ni raya hay nagagapas sa konstitusyon na kung nga ni nga kinangan hay hindi illegal ro search ag seizure. Agani mambay naton nga sa suwod itlayi ro ebidensya nga aton nga daga ag ginapakita sa korte. Sa section 4 hay
relevancy ag collateral matters. Hambal ko nga niro relevancy ay angot bagaro imong ginpresentar nga ebidensya sa kaso nga ginausuyan ta it kamatuoran. Kaparehas gani it ginbuno ang napatay ro biktima, hayraya bang kutsilyo, una, agro nakakita baga, hay ginatumbok na kung sino ro nagpatay. Ang nga ni mambay naton nga, daya ay relevant. Kaparehas man sa kaso nga rape, kung wait nakakita, ag bagot patay hut aro biktima, may una baga nga brief, nga haywan ro nag-rape, una baga ro similya ko nag-rape, una baga hay may buhok na nakita nga ana it nag-rape. Suraya hay sarang magamit, madaga sa korte ipresentar para maipundar kung sino gidro nag-rape ag nagpatay. Pero kung maghambal at collateral matters, daw wa nagabot. Yan ginambal sa Section 4, evidence on collateral matters shall not be allowed. Kaparehas sabi ginambal nga may ana nga ex-boyfriend nga may pagnanasa ka na, nga raya nga ex-boyfriend ay patay nga patay gid, ag nasakitan it buot, bangod nga ginbugagan. So raya, wa man nagapamatuod nga natong ex-boyfriend mismo ro nag-rape. O galing, bilang collateral matters, sarang imawra magamit kun sa ulihi ay maiangot sa ginatawag naton ng mga ebidensya na mga pamatuod ipagpundar o establisyar kung sino gidro nag-rape ag nagpatay sa biktima. Nga niro, collateral matters ay sarang mabaton yamang kung imawrahay makatao it probability or improbability it nahanabo. May kasarang baga imaw na makatuwod sa ulihi, makatao it kamatuuran kung sino may kahimuan it pag-rape ag pagpatay. Kara kita magatapos sa Rule 128.